السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن علي التقي الجواد. ينتم مؤمنين مؤمنات يوم خدمت عنك بمناسبة شهادة مولا امام جواد عليه الصلاة والسلام تسليتنا مصر ارزبت. مولا امام جواد عليه السلام فيقبي لقب کنی انوگنا مشهور لقب پو جواد الائمه علیه السلام. خدای تبارک و تعالی صفات و اسماء کنی بارن دعای جوشن کبیر متزرچین یا جوادا لا یبخل لجود و کرلکنی اشیپا کی بخل چک زرمتم. خدای تبارک و تعالی دی صفت پہ مظہر تام پو اہل بیت علیہم السلام و دینگنوگنان فسسان دی من تقص پو دی لقب پو کرنگا مخصوصوں سے تان دو امام جوادین. امام جواد علیہ السلام جود و کرلخن یشیبا حتی سخی بسان جودی لقب پو دی صفت پو تھوسین زیرد. سخی یعنی کرلخن منگا چگیز نیازمند چگیز اظہار نیازمندی بانا خواهش از ده بکن پولا سخی زرچین. اما جود مثل کریم زربت اصپو یعنی چی دنبا یود پنا نیازمند یود پنا حتی اظهار بچگ مت پا شزده بکنی اشیپا. لذا دعای توسل دیگر کی غتا مفاتیح دعای توسل نیزیون سیود. دعای توسل چک مشهور غتا زرتن دعای توسل و دو من ما توسل دیگر ین توسل چک سایود. ده دعای توسل پیانو خاص حاجت کا تو چالن چک خاص ائمہ علیہم السلام کو نہ چک لا توسل بے. مثلا ظالم کن دشمن کن شیطان نگنا انتقام لن بیت پیمینا حضرت امیر فیق پر توسل بیت. سفر انو نن متسنمد لسویت پیمینا امام رضا علیہ السلام توسل بیت. و عافیت جسمی روحی دونی مینگنا امام کاظم علیہ السلام توسل بیت. داونا توصلا امام جواد علیہ السلام فیق پلا رزق و روزی و وسعت شایت پیمینا بے نیازی مینگنا حاجت تنگون روا چھایت پہ مینگنا دیونی بارے انوک دی حاجت کن امام جواد علیہ السلام لتوسل بیت. دی طرف کہ انتل توز دعائے توسل دیگر زر مفاتیون یوں سے ہوتا دی انوک. اللہم انی اسألک بحق ولیک محمد بن علی علیہ السلام الا جدت به علی من فضلک وتفضلت به علي من وسعك ووسعت علي رزقك وأغنيتني عمن سواك وجعلت حاجتي إليك وقضاها عليك إنك لما تشاء قدير. كان امام جواد علیہ السلام مظہر جود و مظہر سخاوت خدای تبارک و تعالی. لذا زندگی انوک مشکلات پریشانی آسان چھایت پمینا دور چھایت پمینا رزق و روزی اولاد انو برکت نہ وسعت چھایت پمینا امام جواد علیہ السلام لتوسل بنکتو شخم حاجت کن سنچین مفاتی انوک امام جواد فقپنا نسب اللہ وسیلہ کھچک توسل بایت پی طریقہ کھچک نتا یوم مچھاسوں سے چچک دینا دعای توسل پوین. و دون انوگنا از جمله کی توسل باید تو هر وقت انو اتا مناسبت فسسن کنتی شهادت نو ولادتی جب کنه انوگ لیک سن مناسبت دیتن امام جواد علیہ السلام فیق رکعت نیسیود مفاتیح نو یونسیود کی فیق رکعت نیس ملکوں سے امام جواد فیق ملکوں سے ہدیہ بچا باید پی طریقہ پو کسل ملت ہر رکعتی کا سورہ حمد پزر الاشوپے کا 70 مرتبہ رس پر دنچو قل هو اللہ احد پزر چجیا. دیکھنا مختصر دی دعا پیون سیود. اللہم رب الارواح الفانیة والاجساد البالیة اسألک بطاعت الارواح الراجعة الى اجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلمتك النافذة بينهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك
ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك. صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري واليقين في قلبي وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. انشاءالله دی فقرک عنیس پو مل کیوں چگا وقت انوگران حاجت تنگوی مینگنا مشکلات پریشانی مینگنا امام جواد فقرک عنیس پو مل کیوں سے ہدیہ بچا دو من میان توسل چک امام جواد فقر نسب الله مفاتینوک و باقی دعای شغبون انوک حرز یونسیود حرز زربانه دعای مخصوص که تو کہ آفات سماوی و ارضی شتے انسترون سے لسپویت مینا جن و ان سے خطر نہ ضرر نہ نقصان کو نشتے انگنے حفظ لسپویت مینا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام حرز کا آیت اللہ بہجت فقس خاص تاکید چی باشد زوجین ان نمی آفت بارے محبت نہ الفت لسپویت مینا جن ان سے ضرر نہ نقصان نہ دو نشتے انسترون سے لسپویت مینا چشم حسد نہ دون gang mi shite anug na hefs los poete mingna gar nyan chayod na kato ropot se zeret na ti ahui parspeka don mason na kato khosho shoti kaz brise rang na nyambu khure tak se jag na kato chashme hasad na jin na in se zarar na nuqsan shite anug na ko strung se lo shain lo khob حرز ودين كما فاتين ويوسد ان شاء الله از ينتشي تاكومت وزرت يا نور يا برهان يا مبين يا منير يا ربي اكفني الشرور وآفات الدهور وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور. دي دعاء مختصر حرزين دوز بريس ينبجغ نكتو تمام شر آفات وأرزيش تانوك نسترون سلسلو. امام جواد عليه السلام في حق التوسل بايت بجغ صلوات کے تو ائمی فرض مخصوص یوں بچاسوں سے کھنتی زیارت کسنا نے دی مختصر صلوات پہ کہ توسل بد امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ خرد انشاءاللہ مت حاجات تنگون رواج چھوک مشکلات پریشانی دور چھوک متی زندگی انو اولاد زندگی تمام گامانو برکت نصیب شز چھوک. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم فكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم اقض حوائجنا الشرعية جزئية وكلية. اللهم اقض حوائجنا وحوائج الملتمسين وحوائج المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. التماس دعاء.